بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں چیئرمین مجلس وحدت المسلمین جناب علامہ ناصر صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں چیئرمین مجلس وحدت المسلمین جناب علامہ راجہ ناصر صاحب کو اور چیئرمین سنی اتحاد کونسل جناب صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب کو یہاں خوش آمدید ہم کہتے ہیں۔ ان کی تشریف آوری ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے۔ الیکشن کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنے کینڈیڈیٹ پورے ملک سے منتخب ہوئے ہیں وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ ہمارا کلیم یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی نیشنل اسمبلی میں 180 کی سیٹوں پہ ہم جیت چکے ہیں، لیکن جتنے کینڈیڈیٹس آلریڈی نوٹیفائیڈ ہو چکے ہیں اور جو ہمیں ہے کہ ہمارے آزاد کینڈیڈیٹ تھے جن سرکمسٹانسز میں انہوں نے الیکشن لڑا اور ان کو یہ کنسیڈر کیا گیا کہ وہ آزاد کینڈیڈیٹ ہے، جو کہ ہمارا کہنا یہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے افیلیٹڈ تھے، نامینیشن فارم بھی پاکستان تحریک انصاف کا تھا، ٹکٹس بھی ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ایشو ہوئے تھے اور ان کو ٹکٹ ایشو ہونا تھا، نشان پاکستان تحریک انصاف کا بلہ الاٹ ہونا تھا، لیکن آخری دن جس وقت فیصلے سے پہلے ہی ان کو آزاد نمائندگان کی نشانات الاٹ ہوئے تھے، ان پہ جتنے نمائندگان نے الیکشن لڑا ان سب کو پاکستان تحریک انصاف نے سپورٹ کیا اور الحمدللہ بڑے تعداد میں ساروں صوبوں میں وہ جیتے۔ اب الیکشن کمیشن کی نظر میں یا ادروائز جی ان کو آزاد کینڈیڈیٹ سپورٹڈ بائی پی ٹی آئی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ابھی تک 3 نوٹیفیکیشنیں ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ ایک نوٹیفیکیشن 16 تاریخ کو، دوسرا نوٹیفیکیشن 17 اور لاسٹ نوٹیفیکیشن 18 تاریخ کو ایشو ہو چکا ہے۔ ان نوٹیفیکیشن کے مطابق آزاد کینڈیڈیٹ نے within 3 days جوائن کرنا ہوتا ہے کسی پارٹی کو۔ آپ کو کے علم میں پہلی بھی اس پہ بحث ہوتی رہی ہے، لیکن ہمیں بہت خوشی ہے اور ایک بہت ہارمونی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ہمارے ہاں مولانا علامہ ناصر صاحب ہے اور حامد رضا صاحب دونوں بیٹھے ہیں۔ ہم نے کل بھی ایک مشاورتی میٹنگ کی تھی، علامہ ناصر صاحب کی طرف ہم گئے تھے اور ہماری تفصیل سے مشاورتی میٹنگ وہاں ہو چکی تھی۔ سب کی کنسنسس سے اور سب کے مشورے سے، کیونکہ یہ ہمارا اتحاد اس ملک کے لیے ہے اور ہمارا جو پہلے ایک دوسرے کے ساتھ کنسنسس تھا وہ اس ملک کے لیے تھا، اس کی ڈیموکریسی کے لیے تھا، اور ہم نے اس سخت حالات میں ایک دوسرے کو کھندا دینا تھا تاکہ ہم آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں۔ اب جب کہ آزاد کینڈیڈیٹ ہے ہمارے، وہ چاہے پروونشل اسمبلی میں ہیں پنجاب کے، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے پی کے میں ہیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہیں، اب کنسنسس کے ساتھ ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس وہ نیشنل اسمبلی میں اور وہ پروونشل اسمبلی پنجاب اور پروونشل اسمبلی کے پی کے انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کونسل کو ایز اے پارٹی جوائن کریں گے۔ ہمارے کینڈیڈیٹ اپنے ایفیڈیوٹ
कल जमा करा चुके हैं हमारे पास, और आज मैं इन सब की कंसेंट के साथ और उनकी शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा हूँ कि हम ये ऐलान करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद सपोर्टेड, जिनको आज़ाद कैंडिडेट कहा जाता है, वो हम बाज़ाबिता तौर पे इनके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को असम्बली में ज्वाइन करेंगे और उसके प्लेटफार्म पे हमारा ये हम जमा करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। उसकी एक रीज़न है, और रीज़न यही है, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सपोर्टेड कैंडिडेट है, लेकिन कानून के इस्तबार से, चाहे वो आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो इलेक्शन एक्ट है, चाहे वो इलेक्शन रूल्स है, उनकी जिस तरीके से पहले इंटरप्रिटेशन की गई थी, वो हमेशा ऐसी इंटरप्रिटेशन की गई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती रही है। इसलिए आपको मालूम है कि नेशनल असम्बली में 70 रिजर्व सीटें मौजूद हैं। इसी तरह पूरे मुल्क में 227 रिजर्व सीट्स है। ये सीटें मिलती हैं उन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को। इसलिए अपने रिजर्व सीटों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मेंबरान को वो कवर देने के लिए ताकि पार्टी इंस्ट्रक्शन की पाबंद हो, हमारा आपस में एक फॉर्मल मुआहिदा भी हुआ है और हमारे कैंडिडेट उसके पेश नज़र सारे के सारे इंशाअल्लाह ताला वो ज्वाइन कर चुके हैं और वो डॉक्यूमेंटेशन हम आज इलेक्शन कमीशन के सामने इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। और इलेक्शन कमीशन से बाज़ाबिता तौर पर आज एक लेटर के ज़रिए हम एक दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे नेशनल असम्बली में, चाहे वो वमेन या नॉन मुस्लिम सीट है, चाहे वो पंजाब या KP के और दूसरे सूबों में हैं, इलेक्शन कमीशन से हम वो बाज़ाबिता तौर पर दरख्वास्त दे करके मुतालबा करेंगे कि हमारी रिजर्व सीटों की एलोकेशन हमारे पार्टी स्ट्रेंथ के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो हमें एलोकेट करे। तो एक बार फिर मैं दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं अभी उम्मीद करता हूँ कुछ इजहार करेंगे हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब उमर अयूब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही वाजिब अदब ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे हमारे नहायत ही वाजिब अदब आलिम दीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहिब, मेरे भाई जनाब साहिबजादा हामिद रज़ा साहिब, यहाँ पे बैठे हुए हमारे साथी चेयरमैन साहब, रऊफ साहब, सारे साथियों को अस्सलाम वालेकुम। तफसीलन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब बैरिस्टर अली गौर खान साहब ने तफसीलन आपसे बात कर ली है। मैं मुख्तसर 2-3 एस्पेक्ट्स पे बात करूंगा और मुझसे बात फिर अलामा साहब बात करेंगे और हामिद रज़ा साहब आपसे मुखातब होंगे। ख़वातीन हज़रात, हम लोग पाकिस्तान में किसी किस्म की फ़िरकावारियत या इस तरह की चीज़ नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं यूनिटी, कि पूरी कौम मुत्तहिद हो, बेहतर तरीके से चले। उसके साथ साथ आज जिस तरह के बैरिस्टर गौर अली खान साहब ने यहाँ पे ऐलान भी किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान जो कि कामयाब हुए हैं कौमी असम्बली में और 4 सूबाई असम्बलीज में, वो इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत करेंगे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि रिजर्व सीट्स का जो कोटा होता है वो सियासी पार्टी के प्लेटफॉर्म से होगा और उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हमारी जस्तजू होगी और उसके साथ मिलने से हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी तादाद, उसमें मजीद इजाफा होगा। यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ, जो कल भी बात हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ है कौमी असेंबली के अंदर वो 180 है, और जो कि परसों रावलपिंडी के कमिश्नर चट्टा साहब ने, लियाकत चट्टा साहब ने एक पूरा पोल जो है वो यहाँ किया, सामने लाए, उसके सामने पता लगा कि किस तरह की इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग होती रही है, इलेक्शन के दिन
धांधली होती रही है और इलेक्शन के बाद जिस तरह की टेक्निकल धांधला होता रहा है वो भी वो सामने लाए। और इस चीज की कल हमने डिमांड भी की थी कि हमारे उम्मीदवारान उनको फिल फॉर जो फॉर्म 45 है वो मौजूद है, उसकी बिना पे जो असली फॉर्म 47 बनना चाहिए और उनको रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए कि वो कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलीज में जाके अपनी हलफ बर्दारी कर सकें। उसके साथ साथ हमने ये भी बात कही थी कि एमक्यूएम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पे सिंध और बिलखसूस हैदराबाद और कराची पे डाका डाला है, धांधला किया है। पेशावर की 7-8 सीटें हमारी जो है वहां पे डिप्टी कमिश्नर पेशावर और उनके एहलकारान और पुलिस के अफसरान वो भी मुलव्वस हैं उस धांधली में। इसी तरह मैरियट होटल में हमारे 80 से ज्यादा वो साथी जिनको धांधली के जरिए उनके फॉर्म 47 तब्दील किए गए, उन्होंने अपने शवाहिद सामने रखे, उसको इमीडिएट फिल फॉर रिवर्स करना चाहिए और उनको रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए। आखिरी 2-4 पॉइंट्स कि इस अमर के बाद इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सूबों में और कौमी सतह पे नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जो कैंडिडेट्स आए हैं और उसके बाद वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएंगे, हमारी ही पार्टी इंशाअल्लाह ताला हुकूमतें बनाएगी और सबसे पहला काम होगा कि हमारे दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब, बुशरा बीबी की रिहाई, उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब, हमारी खवातीन जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारी सीनियर खवातीन मेंबरान, उनकी फौरन पाबंद सलासल से रिहाई और हमारे जो मर्द हजरात हैं, सीनियर लीडरशिप है जो पाबंद सलासल है, उनकी रिहाई और सबसे अहम हमारे सिरों के ताज, हमारे वो वर्कर्स जिन्होंने इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए के ऊपर हकीकी आजादी के लिए कुर्बानियां दी और जिन पे FIRs हैं और वो पाबंद सलासल हैं, उनकी फिल फॉर रहाई, उसके लिए हमारा ये हदफ होगा, उस पे हम लोग काम करें इंशाअल्लाह ताला। ख़वातीन हज़रात, मैंने ये बातें आपके सामने पेश की और इसके बाद मैं निहायत ही वाजिब अल अदब जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे मुखातिब हों और मैं यहां पे ये भी कहता चलूं कि हमारी MWM मजलिस वादतुल मुस्तमीन, इन्होंने जितनी सपोर्ट की है इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, मेरे पास वो शुक्रिया के अल्फाज नहीं है। हर जगह पे अल्लामा साहब कहते हैं कि इंसान के लिए एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए। यहां पे मैं अल्लामा साहब आपका तहे दिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर एक वर्कर की तरफ से आपका, आपकी टीम का तहे दिल से मशकूर हूं कि जो आपकी सोच है पाकिस्तान के लिए, जो आपकी सोच है इस्लाम के लिए, हम लोग आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हमेशा आपने PTI की और इमरान खान साहब की हमायत की है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद मुताल का इरशाद है कि इन्नमा युवफ़ा अस्साबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाब। खुदावंद मुताल डट जाने वालों को, सब्र करने वालों को जो अजर देगा वो बगैर हिसाब के होगा। पाकिस्तान की तारीख में PTI के वर्कर्स ने, लीडरशिप ने सब्र करने की, मुकावमत करने की, डट जाने की एक तारीख रकम की है।
اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے حکومت کو گرایا گیا عالمی ایجنڈے کے تحت, اور ان کے داخل میں جو گھس بیٹھیے تھے انہوں نے سہولت کاری کی اور ایک سٹیبل گورنمنٹ کو گرا کر پورے ملک کو بحران کا شکار کیا اور ظلم و ستم کی انتہا کی. تمام غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کیے گئے اور ہتھکنڈے کیے گئے کہ لوگوں کو ڈرا دیں, خوفزدہ کر دیں, مایوس کر دیں, اور اس طرح سے ان کا جو ایپیسوڈ ہے وہ کامیاب ہو جائے. ان کی مس کیلکولیشن تھی, انہوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو نہیں پہچانا تھا, عوام کو نہیں پہچانا تھا, جس کے نتیجے میں ان کا ہر قدم انہیں دلدل میں لے کے جاتا گیا. وہ ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی ڈبونے کی پوری کوشش کرتے رہے. انتظار تھا الیکشن کا, غیر آئینی طور پر الیکشن کو ڈیلے کیا گیا, غیر قانونی طور پر الیکشن کو ڈیلے کیا گیا, اور جب منعقد کرنے کا وقت ہے تو آپ دیکھیں کتنے بے ڈھنگے انداز سے, کتنے غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے الیکشن کو انہوں نے منعقد کیا. آپ جانتے ہیں کہ لیڈرشپ کو پریشر ڈالا, جعلی پرچے کاٹے گئے, عورتوں کو بند کیا گیا, جوانوں کو بند کیا, 10-12 ہزار جوان پریشر ڈالے گئے, لوگوں کو ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, کینڈیڈیٹس کو اٹھایا گیا تاکہ لوگ ڈر جائیں, خوفزدہ ہو جائیں. لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیا گیا, کیسز جعلی بنائے گئے, اور اس کے بعد تاکہ مایوس ہو جائیں جیلوں میں ڈالا گیا, سزائیں دینا شروع کر دی, اور اسی طرح سے نشان چھین لیا. آزاد امیدواروں کو بھی ڈرایا گیا, دھمکایا گیا تاکہ کئی نشان ہوں گے, لوگ دھوکہ کھا جائیں گے, نا امید ہو جائیں گے, نہیں آئیں گے. لیکن لوگوں نے ان کی اسٹریٹجی کو کہ کم سے کم لوگ شریک ہوں, مایوس ہو جائیں, الیکشن میں بھرپور طریقے سے شرکت کر کے ان کو ناکام بنایا, نامراد بنایا. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ 8 کے بعد جو رات آئی وہ دھاندلی کی رات تھی. یعنی لوگوں نے 8 کو جو ووٹ ڈالے تھے وہ, اور جو پھر رات 12 بجے کے بعد ووٹ ڈالے گئے, وہ اس لیے ڈالے گئے تھے تاکہ لوگوں کے مینڈیٹ کو بلڈوز کیا جائے, چوری کیا جائے. یہ غیر آئینی اقدام ہے, غیر قانونی اقدام ہے, اور یہ کرنے والے آج تو کل جواب دہ ہوں گے, ان سے پوچھا جائے گا. عوام جانتے ہیں, بچہ جانتا ہے, چند سال کا جو باشعور بچہ ہے وہ بھی جانتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اس سے پوچھے, وہ بھی نام جانتا ہے سب کے, کس نے کی ہے, واضح سب کے سامنے. اگر لوگ اپنے جو ڈومین سے باہر نکلیں گے, جو ان کی ذمہ داری سے باہر نکلیں گے, تو پھر الیکشن جو ہوا ہے, عموماً الیکشن کس لیے ہوتے ہیں؟ بحرانوں سے نکلنے کے لیے. یہاں الیکشن کو بلڈوز کر کے بحران کھڑے کیے گئے ہیں, مشکلات کھڑی کی گئی ہیں. پاکستان کے عوام ڈرنے والے نہیں ہیں, مایوس ہونے والے نہیں ہیں, نا امید ہونے والے نہیں ہیں. پاور پالیٹکس میں پہلے بھی کہتا ہوں, کرنے والے ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. وہ چوری شدہ مینڈیٹ کو بھی لے کے فخر محسوس کرتے ہیں, اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کے حق میں جو ڈکیتی ڈاکہ ڈالنا چاہیے تھا وہ کم ڈلا ہے, اور ان کو تکلیف ہے کہ چھوٹی ڈکیتی ہوئی ہے. پاکستان کے عوام نے جن کو رد کر دیا, جن کو ٹھکرا دیا, ان کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں اسٹریٹجی میں کہتے ہیں کہ فیلئر کو ری انفورس نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے ایک سٹیبل گورنمنٹ کو گرا کر پی ڈی ایم کی شکل میں ایک فیلئر کو ری انفورس کیا. اسٹریٹجی غلطی تھی, شکست کھائی. اب پھر دوبارہ فیلئر کو ری انفورس کر رہے ہیں, بدترین شکست کھائیں گے اور رسوا ہوں گے. لہٰذا ہم جیسے خان صاحب باہر تھے, ہم اکٹھے تھے, ہم اکٹھے ہیں, ہم ان کی اولاد ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. ہم فرقہ واریت پھیلانے والوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم پی ٹی آئی پر کبھی بوجھ نہیں بنیں گے, بوجھ اٹھانے والے بنیں گے, ساتھ دینے والے بنیں گے. ہم نیشن بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں, ایک ایسی قوم جس میں تمام مسالک ہوں, مسلم ہو, غیر مسلم ہو, تمام اقوام ہوں. وہ صرف اور صرف پاکستان میں نیشن بلڈنگ کا کام عمران خان کر سکتا ہے, اور کوئی نہیں کر سکتا. 80-90% لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, اس بیانیے پر کھڑے جو انہوں نے دیا کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے, آزاد خارجہ پالیسی, داخلی خود مختاری, اپنی زمین اڈوں پر نہیں دیں گے, ایبسولوٹلی ناٹ کا ہے ان کو, اور فیصلے خود کریں گے, ڈکٹیٹ نہیں ہوں گے. یہ وہ بیانیہ ہے جو پاکستان کے عوام اس کو مانتے ہیں. یہ شریف غیرت مند لوگوں کا اور کریم لوگوں کا بیانیہ ہے, پاکستان کے بے وفا بیٹوں کا بیانیہ ہے. انشاءاللہ ہم اسی طرح سے آگے بڑھیں گے جیسے پاکستان بناتے وقت اکٹھے تھے. اب پاکستان کو بچانے کا مرحلہ ہے, ہم اکٹھے ہوں گے, ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے. ہمارا آپس میں بہت اعتماد ہے, بہت ٹرسٹ ہے. آپ یقین کر لیں کہ جو ہمیں جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہماری کتنی دوستی ہیں آپس میں, ہمارے تو گھر ایک ہیں. لہٰذا انشاءاللہ العزیز یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. میری خود یہ رائے تھی, ایسے ہی ہونا چاہیے. میں نے خود کہا ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں, بہترین آپشن وہی ہے. اور ہم اس میں ہمیں کسی قسم کا کوئی کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ تحفظ نہیں ہے, خوشی ہے. یقین کر لیں آپ, ہم ایک ہیں, نام فرق ہو سکتے ہیں, ہم ہیں ہی ایک. لہٰذا
بہت زبردست ہے. اس مشکل مرحلے میں ہم پی ٹی آئی کے لیے ساتھ ہیں. میں نے پہلے بھی کہا خان صاحب جس بڑے کاز کو لے کے چلے ہیں, جس میں نیشن بلڈنگ بھی ہوگی, گورنمنٹ بلڈنگ بھی ہوگی, کنٹری بلڈنگ بھی ہوگی, وطن کو بچانے کی تحریک ہے. ہم وطن کے لیے جان دے سکتے ہیں, اس راستے میں خون اپنا دے سکتے ہیں. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور طاقتور طریقے سے آگے بڑھیں گے اور ہر فورم پر یہ جنگ لڑیں گے. جو جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں یہ بے گناہ ہیں, جھوٹے اور جعلی پرچے ہیں. چاہے وہ کئی ہزار جوان جو جیلوں میں بند ہیں, چاہے وہ لیڈرشپ جو جیلوں میں بند ہے, چاہے خان صاحب ہیں. گٹیا طریقے سے آپ نے ایف آئی آریں کاٹی ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ گھروں میں گھسے ہو, شرم آنی چاہیے. شریف آدمی, کریم آدمی, نجیب آدمی, حد اقل مسلمان نہ بھی ہو, جوان مرد ہو. مشرق کی تہذیب اس کی اجازت دیتی کہ آپ لوگوں گھروں میں گھسیں, ان کی خواتین کو اٹھائیں, ان کے بچے کھیلے ہیں, ان کے شوہروں کو, بعض کے گھروں میں کینسر ہے, بعض خواتین کو کینسر ہے. ہم انشاءاللہ ان کو آزاد کروانے کی جدوجہد کریں گے, باوقار طریقے سے باہر نکلیں گے. عوام سرخرو ہوں گے اور عوام سے لڑنے والے وہ ہاریں گے. تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی اپنے امام سے لڑا ہے وہ ہارا ہے. میں انشاءاللہ ہم مل کے اس وطن کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے, پاکستان کی سربلندی کے لیے مل کے جدوجہد کریں گے. انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. کشمیری یہ جان لیں ہم ان کے حقوق کے مدافع ہوں گے. پاکستان کے ہاری, مزدور, مظلوم جو بھی ہے پاکستان میں جس کو حقوق نہیں ملے, ہم ان کے ترجمان ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز خوبصورت پاکستان بنائیں گے. خوبصورت گلدستہ بنے گا مختلف اقوام کا, لسانیات کا, مذاہب کا اور مسالے کا انشاءاللہ. اور فقط یہیں یہ ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ پاکستان جیتے گا, پاکستان کے عوام جیتیں گے, ہم سب جیتیں گے اور وہ ہاریں گے جو پاکستان کو ڈبونے والے ہیں, پاکستان کی کشتی میں سوراخ کرنے والے ہیں. وہ ہاریں گے. ہار ان کا مقدر ہے, ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہے. 8 فروری کو بھی ہاریں گے, آئندہ بھی وہ ہارتے رہیں گے انشاءاللہ. میں پھر آپ سب کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائیں اور ہم جب تک زندہ ہیں ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں اس بیانیے پر, اور انشاءاللہ اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. والسلام علیکم. یہ ایک بات کہنا چاہتا تھا کہ ہمیں خوشی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبر جو ہماری جماعتوں کو جوائن کر رہے ہیں. نہیں, کاش ایسا ہو کہ پی ٹی آئی کا نشان ملے, سارے وہاں پر ہوں اور ہم ان کے ساتھ ہوں. وہ دن آئے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے گور خان صاحب کا, چیئرمین صاحب کا, عمر ایوب صاحب کا, میں رؤوف حسن صاحب کا اور خصوصاً راجہ ناصر عباس صاحب کا, پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کا اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ اکثر باتیں چیئرمین صاحب, سیکرٹری جنرل صاحب اور محترم راجہ ناصر عباس صاحب کر چکے ہیں. 2-3 چیزیں صرف اس جگہ پر وضاحت طلب ہیں. نمبر 1 کہ یہ اتحاد کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اب سے نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا اتحاد آج سے 7-8 سال پہلے سے ہے. یہ اب ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیا اتحاد ہو رہا ہے. نہیں, پاکستان تحریک انصاف, مجلس وحدت المسلمین, سنی اتحاد کونسل اور دیگر جو الائز تھے وہ گزشتہ 6-7 سال سے 8 سال سے پہلے ہی ایک اتحادی کی صورت کے اندر موجود ہیں. لیکن چونکہ جس طریقے سے الیکشن سے ایک روز قبل پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کو واپس لیا گیا اور پھر کینڈیڈیٹس کی حیثیت کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا, اور اس کے بعد چونکہ ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی, تو اس کے اندر بھی میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ سنگل ہینڈڈلی کسی کا فیصلہ نہیں ہے. یہ فیصلے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت, مجلس وحدت المسلمین کی قیادت اور پھر اس کے بعد محترم عمران خان صاحب سے اس کی فائنل اپروول, یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ فیصلہ باہمی مشاورت کے ساتھ اور اتفاق رائے کے ساتھ کیا گیا ہے. دوسری بات, ہم کم از کم وہ یہ 2 جماعتیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر سیکٹیرین وائلنس, ایکسٹریمزم اور ایکسٹریم ایٹیٹیوڈز کی ہمیشہ مخالفت کی ہے. ہم رواداری کے قائل ہیں, اپنا مسلک چھوڑو نہ اور کسی کا مسلک چھیڑو نہ, اس کے فلسفے پر کاربند ہیں. ہم کسی قسم کی ملیٹنسی کے اوپر بلیو نہیں کرتے. ہم بینڈ آؤٹ لیٹس کے حوالہ سے بہت واضح موقف رکھتے ہیں. تو یہ وہ 2 جماعتیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی الائے ہیں کہ جہاں پر تمام مسالک نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں بلکہ پاکستان کی اقلیتوں کا اکثریتی طبقہ فکر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے.
और एक और बात वाज़ह कर दूं कि ये तो एक सर्टन सिचुएशन डेवलप होगी जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक पहुंची, लेकिन हमारा तावन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, मजलिस वहादत मुस्लिमीन का, इमरान खान साहब के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, ये गैर मशरूत है, बगैर किसी डिमांड के है। इसलिए कि जिस साथी के साथ आप खड़े हों, जिस भाई के साथ आप खड़े हों, अगर वो क्राइसिस के अंदर हो और एक सर्टन सिचुएशन डेवलप हो, तो क्राइसिस के अंदर आप अपने भाई का, अपने साथी का, अपने दोस्त का दस्तोबाजू बनते हैं और उसके लिए आगे आते हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जितने भी मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर इन ब्लैक एंड वाइट कि पॉलिसी इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, और इसके ऊपर मेमोरेंडम भी साइन हो चुका हुआ है। मैं एक मरतबा फिर अपनी तरफ से भी, और एक लास्ट बात मैं अर्ज कर दूं कि पिछले चंद दिनों के अंदर एक बड़ा मनफी प्रोपोगेट किया गया चीज़ों को और प्रोपेगेंडा किया गया। मैं इस मौके पे कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता, लेकिन आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस को प्रमोट करने वाली, एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट करने वाली सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून है, और उसका हरकारा अव्वल राना सनाउल्लाह है। ये जो जानबूझ के एक हर्जा सराई करने की कोशिश की गई इन द लास्ट 72 आवर्स, इसके पीछे राना सनाउल्लाह का मास्टरमाइंड था। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह, और देखें फ़लसफ़ा क्या है रियासत मदीना का, हम वो दो मजहबी जमातें हैं जो पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करती हैं। निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट है, और इसी वजह से हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि आज जिस तरीके से आपने इत्तेहादी उम्मत का मुजाहरा देखा, और उसका क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत को, चेयरमैन साहब को, सेक्रेटरी जनरल साहब को, तमाम ज़िम्मेदारान को, और ख़ुसूसन इमरान खान साहब को जाता है कि उन्होंने सेक्टेरियनिज़म से, उन्होंने एक्सट्रीमिज़म से, उन्होंने मसालक की वाबस्तगी से, उन्होंने तमाम चीज़ों से बालाए ताक होकर एक नए पाकिस्तान की जो बात करते थे, आज उसकी हकीकी इम्प्लीमेंटेशन आपके सामने है। मैं एक मरतबा फिर इमरान खान साहब का, मैं चेयरमैन साहब का, सेक्रेटरी जनरल साहब का, मेरे भाई रऊफ़ हसन साहब का, और ख़ुसूसन राजा नासिर अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस एतमाद का इज़हार किया, और दुआ गो भी हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि जिस इस्तकामत के साथ हमारी जमात, हमारे साथी और हम तमाम लोग हक़ और सच के मौक़िफ़ के ऊपर खड़े रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें यह तौफ़ीक दे कि हम इसी इस्तकामत के साथ और इसी जज्बे के साथ, इस्तकामत के साथ इमरान खान के साथ खड़े रहें, ताकि नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा सके। बहुत शुक्रिया। एक सारे साथियों को गुजारिश है कि जरा खामोशी कर लें। हमारे मीडिया के साथी तामल से एक एक सवाल करें और हम लोग जवाब देते जाएंगे। तामल से
नहीं, देखो पहले आई वुड हैव रादर थॉट कि आपका क्वेश्चन सियासी होता। मेरा ये ख्याल था कि शायद आपका क्वेश्चन सियासी होगा, लेकिन ये लीगल इश्यूज़ है। यस, 51D नहीं है, 51E है, और हम बड़े विजिलेंट है कि क्या रिक्वायरमेंट है उसके। लेकिन देखो, सो फार जितनी भी लॉ की इंटरप्रिटेशन की गई वो हमारे खिलाफ ही उन्होंने ली है, लेकिन कानून में इस बात की कतन नहीं है। ये सिर्फ रूल्स में एक आया है कि पॉलिटिकल पार्टी का मकसद वही है। पॉलिटिकल पार्टी मींस जिसको निशान अलाट हुआ, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम इलेक्शन कमीशन से इसलिए इत्तदा करते हैं कि अगर इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया है और मैं वो पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामान में मौजूद है और मैं उनको नहीं लाइक माइंडेड हूँ उनका, और मैं और पार्टी को ज्वाइन करता हूँ, होता ये कि इलेक्शन कमीशन अब इसके बाद स्ट्रेंथ दिखाएगा कि 266 सीटों में से कितने पॉलिटिकल पार्टी ने सीटें ली है। इसलिए जब वो स्ट्रेंथ निकलेगा तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की भी स्ट्रेंथ निकलेगा, और उसके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उसके मुताबिक सीट जानी चाहिए। ये इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन, इसको हम कहते हैं पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन। आप पर्पस को देके आप उसको लिबरल इंटरप्रेट करें तो ये इंटरप्रिटेशन इंशाल्लाह ताला, नथिंग टू वरी, इंशाल्लाह वी विल गेट द सीट। अब्बास भाई, आप प्लीज, अब्बास भाई। आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं जी। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी धांधली हुई है वो सब दुनिया ने देखी है। बाद में जो लिस्टें चेंज हुई है और जो फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, उसके मुतालिक रिलेटेड कोई भी एविडेंस आ जाता है, वो जहां से भी आ जाए और जो भी उसमें इन्वॉल्व हो उसके तह तक जाना चाहिए। देखो, ये पब्लिक मैंडेट का इशू है और किसी भी सूरत, किसी भी इलेक्शन में किसी भी किस्म की धांधली और रिगिंग किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। तो हम इंक्वायरी का पहले मुतालबा कर चुके हैं, बिल्कुल ये भी उसको एड करें, जहां से भी हुआ जो लोग इन्वॉल्व है वो सामने आने चाहिए। नहीं, इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि देखो, सरकमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं, अवाम, द पीपल हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट, उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि अब इलेक्शन कमीशन को भी लिहाज करना चाहिए। ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी कानूनी हक है, हमें मिल जाएगा। दूसरी बात है, हमने किसी फैसले में चेंजेस नहीं की, हमारी पहले से बात चल रही थी और अल्लामा साहब के हम बड़े मशहूर है, उनकी तशरीफ़ आवरी से हमें बड़ा आनर मिला है, उनके आने से और उनकी टीम के आने से। और हमारी, जिस तरह उन्होंने कहा है, फरमाया है, हम अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं, हम इनके पास सीट है, हमने इनको सपोर्ट भी किया है और इंशाल्लाह ताला हमारा सपोर्ट वक्त होगा। ये हम सब ने मिल करके, इसलिए तो इकट्ठे सारे बैठे हैं, तो हमने कोई फैसला चेंज नहीं किया, सारे अंडर कंसिडरेशन है, तो इसलिए ये फैसला किया गया है। एक मिनट, ये एक पहले जो भी बातें होती रही हैं, ये एक मुश्तरका फैसला है, मुश्तरका कंसेंसस के साथ फैसला है, ठीक है। लिहाजा इसको इसी तरह से देखें। पहली बार हम बैठ के हमने ये फैसला किया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कंसेंसस के साथ हुआ है। इसमें किसी किस्म का कोई मसला, ना किसी का प्रेशर है, ना किसी का दबाव है, ये हमारा मसला है। छोड़ें उनको, एक फिरका वाराना बातों को छोड़ें, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के फर्जंद हैं और हम इकट्ठे हैं। यार एक मिनट भाई, टिक्का सादी साहब को बोलने दे, आपका नहीं देते, आपको देते। देखिए, कोई हमारे उसमें आईनी नुकस नहीं था, हमने लिस्ट जमा करवाई थी। हमारे जो रिजर्व सीट है, चाहे वो नॉन मुस्लिम की है, चाहे वो वुमेन की है, हमने लिस्ट वहाँ जमा कराई थी। हमारे कैंडिडेट ने नॉमिनेशन पेपर भी फाइल कर दिए थे। बाद में इलेक्शन कमीशन ने उनकी स्क्रूटनी नहीं करवाई थी और अपना शेड्यूल चेंज करवाया था कि 13 तारीख तक करेंगे, और 13 तारीख को आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इसलिए वो रह गया था। इनकी कोशिश थी, तो पहले भी हमने जमा की थी। यार इनको कर लेने
देखिए मौलाना साहब जो भी वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको कन्फाइन कर रहा हूँ कि देखो हम एक स्ट्रगल में तो एक साथ है। हम कह रहे हैं कि जो दानली हुई है इसके हिसाब से हमारी मीटिंग हुई है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, हर एक का अपना बयानिया होता है, वो बयानिया लेके चल रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उस बयानिए से एग्री करके आगे बढ़े। तो मौलाना साहब का राइट है अगर वो कहते हैं किसी से उसका शिकवा है, लेकिन हमारा जो उसके साथ जिस तनाजुर में गए थे कि आप इस मैटर में आप आगे साथ ले जाएं। बाकी जो लोग खान साहब को छोड़ चुके हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, वो हम उस वक्त उनको टिकट नहीं दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अपने अवाम और वर्कर और सपोर्टर की नीयत को और तरीके को और उनके सेंटिमेंट को देखती है। तो हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी स्ट्रगल करती गई और आइंदा भी स्ट्रगल करती रहेगी। सब ने देखा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ेगा वो अकेला रहेगा। एक सेकंड, आपके सवाल का जो बैरिस्टर साहब ने भी, चेयरमैन साहब ने भी बात की है, जिस किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कठिन मुश्किल वक्त में छोड़ा है, उसकी वापसी का रास्ता सिर्फ एक शख्स कर सकता है और वो है कैदी नंबर 804। उसके अलावा वजीर आजम इमरान खान साहब के अलावा और किसी के पास वो अथॉरिटी नहीं है। वेरी क्लियर जनाब। एक सेकंड, बड़ा अच्छा सवाल है आपका और उसका जवाब ये देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। हमें 3 करोड़ से ज़्यादा वोट पड़े। हमारी 180 सीटें कौमी असेंबली में हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमारी केपी में है, हमारी सीटें सिंध में भी हैं, हमारी बलूचिस्तान में भी हैं और पंजाब में है। और कोई पार्टी ये दावा नहीं कर सकती, ग्रास रूट्स लेवल पे है। देखिए मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह देता हूँ कि चीन के बानी माओ सी तुंग ने एक बात पूछी थी। उसने पूछा था कि व्हाट इज द आर्मी, फौज क्या है, और उसका जवाब खुद ही उसने कहा था। उसने कहा था द आर्मी इज द पीपल इन यूनिफॉर्म, कि अवाम को आप वर्दी पहना दें तो वो फौज होती है। फौज हम में से, हम फौज में से। और दूसरी अहम बात, इमरान खान साहब ने बार वजीर आजम साहब ने कहा है कि हमें एक मजबूत आर्म्ड फोर्सेस चाहिए और ये मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। और ये बात आप ज़हन में रख लें कि जोग्राफाई सरहदों के लिए 3 पिलर सबसे अहम होती हैं। नंबर 1 आपकी मजबूत मईशत, नंबर 2 कौमी हम आंगी जिसकी आज यहाँ पे आप मिसाल दे रहे हैं, और मईशत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त 6% पे ग्रो कर रही थी। तीसरी एक मजबूत दिफाई सिस्टम। तो ये 3 वो चीज़ें हैं जिस पे एक आपकी जोग्राफाई सरहदें जो है वो मजबूत होती हैं। तो हमारी ओपन ऑफर है सारों के साथ कि हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। सबसे बड़े मुहिब्बे वतन या कोई है, उनका नाम है वजीर आजम इमरान खान। उन्होंने सब कुछ इस मुल्क के लिए वक्फ किया है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जितने साथी हैं उनके साथ वो बात भी करेंगे और इमरान खान साहब बाहर भी आएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी
नहीं देखो ए- नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल जी देखें, मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ देखें मुख्तलिफ ऑप्शन से बात हो रही थी, लेकिन इकट्ठे बैठ के जो फैसला हुआ, जब हम मिल के बैठे हैं तो जो फैसला हुआ है वो हम सब का फैसला है, कंसेंसस के साथ फैसला है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उस ऑप्शन को अडॉप्ट किया जाए। और इसमें कोई फर्क नहीं हमें इनमें ना, तो आप इस चीज़ों को उधर ना ले जाए, किसी ने प्रेशर डाला है तो ये हुआ है तो फला हुआ है, किसी का प्रेशर नहीं लेते। वो इनके बारे में भी ऐसे ही वो करते हैं, जो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं सबके बारे में भी, लिहाजा हम उनकी बात नहीं सुनते। कंसेंसस हुआ है हमारा आपस में बैठकर, और उसमें खान साहब ने इनको भी रिजेक्ट नहीं किया। ठीक है, हम बैठे हैं, बात हुई है, और ये बेस्ट ऑप्शन था और हम सब ने मिलकर अडॉप्ट किया और पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा।